کامنی نے ان روشنیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ برہان پور شہر کی روشنیاں ہیں۔ برہان پور ممبئی سے زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے ممبئی چلے جانا۔ ممبئی میں ایک بزرگ کا مزار ہے، میں تمہیں کچھ پھول دوں گی، میری طرف سے اس بزرگ کے مزار پہ فاتح پڑھنا جس طرح تم مسلمان لوگ پڑھتے ہو، اور میری طرف سے پھول چڑھا دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد کامنی اور میں برہان پور شہر کے ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر زمین پر اتر آئے۔ یہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ میں نے کامنی سے یہ کہا، کامنی، مجھے ہوا میں اس طرح سے اڑنا بہت اچھا لگتا ہے، کاش میں بھی ہوا میں اڑ سکتا۔ کامنی مسکرانے لگی اور اس نے یہ کہا، یہ بات آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ میں تمہاری اتنی ہمدرد کیوں ہوں، شاید اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگے ہو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن مجھے پورا یقین بھی نہیں کہ شاید تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھا اور کہنے لگی، اسے میرے ساتھ ساتھ دہراتے جانا۔ منتر چھوٹا سا تھا مگر بڑا اوٹ پٹانگ سا تھا۔ میں اس کے پیچھے منتر کو دہراتا گیا۔ 10 دفعہ منتر دہرانے کے بعد مجھے زبانی یاد ہو گیا۔ کامنی نے کہا، اگر کبھی تمہیں ہوا میں اڑنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس منتر کو 3 بار پڑھ کر پھونکنا، تم اپنے آپ کو ہوا میں بلند ہوتا محسوس کرو گے اور جس طرف جانے کا ارادہ کرو گے، جتنی رفتار سے چاہو گے پرواز کرنے لگو گے۔ لیکن ایک بات کی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم اس منتر کو صرف ایک حالت میں پڑھو گے، جب تمہاری جان پر کوئی بھاری مصیبت آ جائے اور تمہارے سامنے فرار ہونے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر اڑنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں الٹا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے منتر کو دل میں دہرا کر یاد کر لیا۔ میں نے کہا، تم جیسے کہتی ہو میں ویسے ہی کروں گا، بلا ضرورت منتر نہیں پڑھوں گا اور نہ ہی پھونکوں گا۔ کامنی نے سیدھا ہاتھ ایک طرف پھیلایا، دوسرے لمحے اس کے ہاتھ سے ایک گلدستہ نکلا۔ گلدستہ مجھے دے کر بولی، بزرگ کے مزار پر میری طرف سے سلام عرض کرنا، فاتح پڑھنا اور میری طرف سے یہ حقیر سا نذرانہ ان کے مزار کے پاس رکھ دینا۔ اب تم جاؤ، اسٹیشن سامنے ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاس تو ٹکٹ کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے کامنی سے اس کا ذکر کیا تو وہ بولی، فکر نہ کرو، اس کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے، جاؤ، اللہ حافظ، بھگوان کے سپرد۔ اور کامنی ہوا میں اوپر کو بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے غائب ہوگی۔ میں گلدستہ ہاتھ میں لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے میں ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا تھا، ریلوے اسٹیشن پر کافی روشنیاں تھیں۔ ایک ریلوے انجن کے ساتھ ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس زمانے میں ابھی تک کوئلے سے چلنے والے انجن چلا کرتے تھے، ابھی ڈیزل کے انجنوں کا کسی کو نام بھی نہیں پتا تھا۔ میں اسٹیشن کے گیٹ پر آ کر رک گیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میں دوسروں کو نظر آ رہا ہوں یا ابھی تک غیبی حالت میں ہی ہوں۔ اگر مجھے درگاوتی کے آسیبی مکان پر خود درگاوتی اور اس کی بوڑھی نوکرانی نے دیکھ لیا تھا اور کامنی کو بھی نظر آ گیا تھا، اس نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں غیبی حالت میں ہوں اور صرف وہی مجھے دیکھ سکتی ہے، پھر اس کی میں تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اسٹیشن کی عمارت کی سیڑھیوں کے پاس ہی چائے کی ایک دکان کھلی تھی، جہاں کچھ لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آسمان پر دن کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی صاحب، ممبئی کو ٹرین کس وقت جاتی ہے؟ اس نے چائے پیتے ہوئے میری طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور بولا، ابھی فریشر میل ممبئی کی طرف آ گئی ہے، تم کہاں سو رہے تھے؟ میں نے کہا، بھائی صاحب، میں ابھی اسٹیشن پر آیا ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کہا، تو پھر اسٹیشن پر جا کر بیٹھو، 1 گھنٹے بعد پنجاب میل آئے گی، اس پر سوار ہو جانا، وہ تمہیں ممبئی پہنچا دے گی۔ اس شخص کا میں نے شکریہ ادا کیا اور اسٹیشن کی عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس آدمی سے مل کر اس بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں غائب نہیں ہوں، حاضر ہوں اور سب کو نظر آ رہا ہوں۔ میں نے دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ ریل گاڑی کا ٹکٹ کہاں سے لوں گا۔ میری جیب میں تو 1 پائی بھی نہیں تھی اور مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کامنی نے کہا تھا کہ میرے ٹکٹ کے پیسوں کا انتظام کر دے گی، مگر یہ انتظام ہوا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ بغیر ٹکٹ میں ٹرین کے بیٹھ جاؤں گا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹی ٹی نے پکڑ لیا تو اس کی منت سماجت کر کے کہوں گا میری جیب کٹ گئی ہے، سارے پیسے جیب کترے لے گئے ہیں، میرا ممبئی پہنچنا بہت ضروری ہے، آپ کی مہربانی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوچ کر میں نے جا کر سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ مسافر اپنے اپنے سامان کے ساتھ ٹانگوں وغیرہ سے اتر رہے تھے۔ صبح ہو گئی تھی۔ اسٹیشن کافی پر رونق تھا۔ ایک دبلا پتلا لڑکا میرے پاس آ گیا۔ اس نے فلمی ہیرو کی طرح لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، پنجاب میل کس وقت پہنچتی ہے بھائی صاحب؟ اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ ابھی گھنٹے تک آ جائے گی۔ یہ ممبئی کس وقت پہنچے گی؟ میں نے پوچھا۔ عموماً شام کے وقت پہنچے گی۔
मुंबई है। इतना कहकर वो उठा और एक तरफ को चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद इसने खड़े होकर अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला, जेब में से एक लिफाफा निकाला और पलटकर मेरे पास आया। लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, भाई साहब, ये आपकी अमानत मेरे पास है, ये लीजिए। इसने लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया और सिगरेट का कश लगाता स्टेशन की ड्यूटी के गेट से बाहर निकल गया। मैं कुछ समझ नहीं सका ये कौन लड़का था और मेरी कौन सी अमानत लेकर आया है। मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 100 के नोट थे। 2 नोटों की तय किए हुए थे। अचानक मुझे कामनी का ख्याल आया। इसने कहा था कि पैसों की फिक्र मत करो, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने गेट की तरफ निगाह डाली और वो लड़का कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे एक सुकून का सांस महसूस हुआ, बगैर टिकट के सफ़र करने से बच गया। वैसे भी आगे अजीबोगरीब तरह के मामलात होने थे मेरे साथ और मुझे मुंबई से वापस लाहौर शहर जाना था। इस सफ़र के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने लिफाफे में से 100 का नोट निकाला और जहां लोग टिकट ले रहे थे इस खिड़की के पास जाकर कतार में खड़ा हो गया। मैंने मुंबई का एक 3rd क्लास का टिकट ले लिया और बाकी पैसे लिफाफे में डालकर संभाल कर रख लिए। मैं प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया, चाय के स्टॉल पर नाश्ता किया। कुछ देर के बाद पंजाब मेल शोर मचाते हुए प्लेटफार्म पर दाखिल हो गई। मैं 3rd क्लास के एक डिब्बे में सवार हो गया। ट्रेन थोड़ी देर रुकने के बाद चल पड़ी। शाम का अंधेरा छाने लगा, सूरज गरूब हो चुका था। मुंबई शहर के मसाफात यानी इसके आसपास की आबादियाँ शुरू हो चुकी थी। मैं जिन दिनों 10वीं जमात में पढ़ता था तो अपने एक रिश्तेदार के साथ लाहौर मुंबई आया था। मुझे याद था कि मुंबई के 2 रेलवे स्टेशन थे, एक का नाम बोरी बंद था, दूसरे का नाम मुंबई सेंट्रल था। इसके अलावा भिंडी बाज़ार का नाम भी याद था। यहाँ हम मकान में 10-15 दिन तक रहे थे और मुंबई की चौपाई की भी सैर की थी जो मुंबई साहिल समुंदर था। इसके सिवा मुझे और कुछ याद नहीं। हमारी गाड़ी मुंबई के सेंट्रल पर जाकर रुकी। कामनी ने मुझे बाज़ार का पूरा एड्रेस समझा दिया था और ये भी कहा था कि मुझे टैक्सी वाले को कहाँ से कहाँ ले जाना है। मुंबई में इस ज़माने में अभी रिक्शा चलना शुरू नहीं हुआ था। टैक्सी और विक्टोरिया यानी फिटिंग चलती थी या फिर बसें, लोकल ट्रेनें चलती थी। कामनी का दिया हुआ फूलों का गुलदस्ता मेरे पास ही था। मैंने सबसे पहले वहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम किया। इसके बाद बाज़ार पर जाने का सोचा। स्टेशन से होकर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से कहा, भाई मुझे किसी दरमियाने दर्जे के होटल में ले चलो जहाँ 2 से 3 दिन ठहर सकूँ, मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे टैक्सी में बिठाकर शहर के कुछ जान इलाके में वाक़ एक होटल में ले आया जिसका नाम मुमताज़ होटल था। यहाँ मैंने 15 रुपये योमिया पर एक कमरा किराए पर ले लिया और मेरे पास सामान वगैरह तो कुछ था नहीं। मेरे कपड़े भी बोसीदा हो चुके थे। मैं होटल के कमरे में जाकर बैठ गया और फिर मैंने उनसे पूछना चाहा कि मुझे यहाँ पर सिले सिलाए कपड़े मिल सकते हैं कि नहीं। मैंने एक कुर्ता पजामा और पतलून कमीज़ पहन रखी थी, सिले सिलाए कपड़े वगैरह मिल जाए। उसने मुझे बाज़ार समझा दिया। मैंने एक कुर्ता, एक पजामा, पतलून कमीज़, जूता भी ख़रीद लिया। कुछ दूसरी चीज़ें मसलन कंघी और रुमाल वगैरह ख़रीदा और होटल में आकर नहाया, शेव की, पतलून कमीज़ पहनकर होटल के नीचे हॉल में आकर खाना खाया, चाय पी और होटल के मालिक से मज़ार का एड्रेस पूछा तो उसने मुझे बताया कि किस जगह पर है। इसने कहा, बाबा जी के मज़ार पर आपको कोई भी टैक्सी वाला पहुंचा देगा। ये मुंबई में मशहूर जगह है, बेशक रात को भी चले जाएं, वहाँ तो दिन रात मेला लगा रहता है। मैंने सोचा कामनी की अमानत अभी मज़ार शरीफ पर जाकर पेश करनी चाहिए। मुझे भी सब कुछ नज़र आ रहा था। मैंने टैक्सी पकड़ी और इसे कहा कि मुझे मज़ार पर ले चले। गुलदस्ता मेरे पास ही था जिसको मैंने अखबार में लपेट कर अपने साथ रख लिया। ये मज़ार शहर के जनूब में काफ़ी दूरी पर था। मज़ार पर बड़ा पुररौनक था, लोग दुआएं मांग रहे थे। अगरबत्तियों की महक से पूरी फ़िज़ा लबरेज थी। मज़ार पर खूब रोशनियाँ जगमगा रही थी। एक तरफ लंगर खुला हुआ था, दूसरी तरफ कवाली हो रही थी। एक दरवेश टेबल डालकर बैठे हुए थे। मैंने सबसे पहले मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी, दुआ की, फातिहा पढ़ी, गुलदस्ता एक तरफ बड़े अदब से रख दिया। कुछ देर सर झुकाए बैठा रहा और फातिहा पढ़ा, फिर उठा और उल्टे कदम वापस मज़ार के अहाते से निकलकर एक तरफ आ गया जहाँ लंगर तकसीम हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता मज़ार के अकब में आ गया। यहाँ छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई थी। मैं एक कोठरी के करीब से गुजरा। एक दरवेश सूरत बुज़ुर्ग ने मेरी तरफ गौर से देखा। मैंने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और दरवेश ने कहा, मेरे पास बैठो, तुम्हें ज़ाफ़रानी चाय पिलाऊंगा। क्यों मियाँ, क्या ख्याल है? मैंने कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि आपने मुझे चाय की दावत दी। दरवेश की उम्र ज़्यादा नहीं थी,
किताबी चेहरे पर बड़ी शबाहत सी थी, आंखों में पुरकशिश चमक थी, लंबे बाल थे, सरसब्ज किस्म का साफा बांधा हुआ था, स्याह चोला पहन रखा था, लोहे की कुर्सी पर बैठे थे। उठ खड़े हुए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी कोठरी में ले गए। बड़ी साफ सुथरी कोठरी थी, बिजली का बल्ब रोशन था, ज़मीन पर एक तरफ दरी बिछी हुई थी, गाँव तकिए लगे हुए थे। वो गाँव तकिए के साथ सहारे पर बैठ गए। मैंने जूता उतारकर बड़े अदब से एक साइड पर रख दिया और उनके सामने बैठ गया। मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने किसको चाय लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में एक लड़का चाय का ट्रे लेकर उसमें चैनक और 2 प्यालियाँ रखे हुए अंदर आया। इसने सलाम किया और ट्रे मेरे सामने रखकर चला गया। दरवेश ने खुद प्यालियों में चाय डाली। ज़ाफ़रानी चाय की खुशबू उड़ने लगी और वो कहने लगे, लो चाय पियो। मैंने चाय का एक घूंट भरा। बड़ी लजीज और खुशबूदार चाय थी। अगर मैं ये मुबालगा ना होगा कि इतनी लजीज चाय मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी। दरवेश ने मुझसे बातें शुरू कर दी। इसने मुझसे पूछा मैं मुंबई कैसे आया हूँ। मैंने इन्हें लाहौर का रहने वाला बताया था और सैर की गर्ज से मुंबई आया हूँ ये कहा। दरवेश ने कहा, आजकल पंजाब में तो फ़िज़ा बड़ी ख़राब हो रही है। जालंधर में एक जगह हिंदू फसाद बर्पा कर रहे हैं। तुम्हें इन हालात में लाहौर से नहीं निकलना चाहिए था। ये 1947 का ज़माना शुरू हो चुका था। मुस्लिम लीग ने क़याम पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया था। हिंदुस्तान के हर शहर में, ख़ास तौर पर पंजाब और यूपी में तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी। जब मैं लाहौर से चला था तो फ़िज़ा में कुछ कशीदगी ज़रूर थी, मगर दरवेश की ज़ुबानी अब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और हिंदू सिखों ने तहरीक पाकिस्तान के जलसे निकालने शुरू कर दिए हैं। मुझे सियासत से कभी इतनी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन मुसलमानों के एक अलग मुल्क क़याम पाकिस्तान का मैं भी हामी था, जहाँ मुसलमान अपने दीन इस्लाम के अहकाम के मुताबिक आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। कायदे आज़म को मैं मुसलमानों का बेलौस और अजीम रहनुमा समझता था। मैंने दरवेश से कहा, कांग्रेस को मुस्लिम लीग का मुतालबा पाकिस्तान तस्लीम कर लेना चाहिए। ये हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों के हक़ में है। दरवेश मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे, पाकिस्तान ज़रूर बनेगा, मगर मुसलमानों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे इससे पहले पंजाब की फ़िज़ा और ख़राब हो, मुझे वापस चले जाना चाहिए। दरवेश ने कहा, मैं भी तुम्हें यही मशवरा दूंगा, लेकिन लगता है कि तुम जब तक पंजाब जाओगे रास्ते में फंस जाओगे। मैंने उनसे ये कहा कि मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मैंने बहुत अदब से कहा। दरवेश ने कहा, बाज़ बातें आदमी की समझ में नहीं आती, मगर वो हो रही होती है। बहरहाल अभी तुम मुंबई में हो, इसकी सैर करो, फिर चले जाना। कुछ देर इस दरवेश के पास बैठने के बाद मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और सलाम करके इजाज़त चाही तो दरवेश मेरे साथ कोठरी से बाहर आ गया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, कभी कभी खुदा को याद कर लिया करो, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लिया करो। इंसान गलती का पुतला है, इससे अनजाने में या जानबूझकर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अगर गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके खुदा से माफ़ी का तलबगार हो तो खुदा माफ़ कर देता है। मैंने अदब से सर झुकाते हुए कहा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं तो हमेशा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। दरवेश ने मेरे शाने पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अब जाओ। दरवेश की बातें बड़ी रमज़ो इशारों में थी। फिर मैंने सोचा कि दरवेश और बुज़ुर्ग लोग इसी तरह की बातें करते थे। ये कोई अल्लाह का नेक बंदा था जिसने मुझे नेकी की बातें ही बता दी। मिज़ार शरीफ के बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और होटल में वापस आ गया। मैंने पंजाब के जो हालात सुने थे, मैंने फ़ैसला कर लिया था मुंबई में ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। मेरी तबीयत लाहौर जाने के लिए एकदम बेचैन सी होगी। वो रात तो मैंने होटल में गुजार दी। दूसरे दिन होटल से ही मालूम हुआ कि पंजाब मेल मुंबई में किस वक्त रवाना होती है। पता चला कि रात के वक्त जाती है। दिन में मुंबई के बाज़ारों में घूमना फिरना और रात को खाना खाकर होटल से स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। पंजाब मेल मुंबई के स्टेशन पर ही तैयार होती थी। एक प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। मैंने लाहौर का टिकट खरीदा और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में जब ट्रेन खंडवा शहर पर रुकी तो मुझे वो दहशतनाक वाक़यात याद आ गए और मेरे जिस्म में अजीबोगरीब तरह से एक दहशत सी तारी हो गई और रोंगटे खड़े हो गए। जो मेरे साथ हालात गुजरे थे, मैंने शबो रोज़ इन हालात को इतने अजीबोगरीब तरह से गुजारा था। अब मुझे नॉर्मल होना चाहिए था। ये वाक़यात तो जैसे ख्वाब से थे जो गुजर गए हों। अब मेरे ऊपर कोई दहशतनाक ख्वाब कभी भी नाजिल ना हो। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम वाक़यात मेरे जहन से महव होना शुरू हो गए थे। मेरी उंगली पर कामनी की अंगूठी मौजूद थी। लगता था कि ये औरत किसी से मोहब्बत की निशानी थी जिसने अब मुझे दी थी।
شاید ابھی سے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے کامنی کا بتایا ہوا منتر بھی یاد تھا جس کو 3 بار پڑھ کر میں ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگوں گا۔ یہ سب کچھ مجھے ایک ڈراؤنے بازی کی یادگار معلوم ہو رہا تھا۔ گاڑی بھوپال جھانسی سے آگے نکل آئی تھی۔ میں دلی پہنچ گیا تھا۔ یہاں ٹرین کافی دیر تک رکی۔ اسٹیشن پر کچھ مسلمان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ دلی میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو چکے ہیں اور سبزی منڈی کے مسلمانوں کی کچھ دکانیں ہندوؤں نے جلا دی ہیں۔ ٹرین دلی سے پنجاب کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ میرٹھ کے اسٹیشن پر بہت سے مسلمان برقع پوش خواتین کو پلیٹ فارم پر لیے بیٹھے تھے۔ ایک آدمی جو مسلمان تھا بتاتا تھا کہ میرٹھ سے مسلمان نکل کر دلی اور ممبئی کی طرف جا رہے ہیں۔ امبالہ سے آگے جب پنجاب شروع ہوا تو ٹرین کی دونوں جانب سے ویرانی سی چھا گئی اور عجیب و غریب سی اداسی دیکھنے کو ملی۔ کوئی کسان کسی کھیت میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک گاؤں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لدھیانہ اسٹیشن پر آ کر گاڑی ایسی رکی کہ آگے چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسافر ڈبوں سے باہر نکل آئے۔ گارڈ پریشانی کے عالم میں ڈرائیور سے کوئی بات کر کے واپس آ رہا تھا۔ مسافروں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بتایا کہ آگے جلندھر میں گاڑیوں پر ہندو سکھ حملے کر رہے ہیں۔ ٹرین آگے نہیں جائے گی، واپس دلی چلی جائے گی۔ مسافروں میں پریشانی پھیل گئی، لیکن جان سب کو عزیز تھی۔ سب ٹرین میں واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ خواہ مخواہ مجھے اپنی جان عذاب میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ میں بھی واپس جاؤں گا۔ میں ٹرین سے نکل کر پلیٹ فارم کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب خیال آ گیا کہ کیوں نہ میں کامنی کا منتر پڑھتا ہوں، اور ویسے بھی میرے پاس لاہور کا ٹکٹ تھا۔ جب گاڑی دلی کی طرف واپس چلی جائے گی تو میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی نہ کسی طرح لاہور پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی مشرقی پنجاب سے کسانوں کی ہجرت شروع نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں جا رہے تھے۔ لدھیانہ سے بھی مسلمانوں کی کافی آبادی تھی۔ میں نے سوچا مجھے شہر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہاں سے جلندھر امرتسر جانے والی کوئی لاری مجھے مل جائے۔ اسٹیشن پر ویرانی سی چھا گئی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے بازار میں کچھ دکانیں ابھی کھلی ہوئی تھیں، مگر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں تھی۔ فضا میں کشیدگی اور تناؤ کا احساس ہو رہا تھا۔ چائے کے ہوٹل پر 2 آدمی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا، جلندھر سے امرتسر کی طرف جانے والی کوئی لاری وغیرہ آئے گی؟ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں آ رہا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ پنجاب میل میں لاہور جا رہا تھا، ٹرین یہاں سے واپس چلے گی، لاہور جانا ہے، میں یہاں اتر گیا ہوں۔ وہ آدمی بولا، بہتر تھا کہ تم واپس دلی چلے جاتے، یہاں تمہیں جلندھر جانے والی کوئی اور لاری تو نہیں ملے گی، مگر آگے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تم مسلمان ہو کیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دوسرے آدمی نے کہا، پھر ہم تمہیں آگے جانے کا مشورہ نہیں دیں گے، جلندھر میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہاں بھی کرفیو لگ جائے گا، تم اسٹیشن پر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لوگ ہوٹل سے اٹھ کر چلے گئے۔ اتنے میں دور سے ایک دھماکے کی آواز آئی اور درختوں پر پرندے شور مچاتے اڑنے لگے۔ ہوٹل کے مالک نے فوراً سے ملازمت سے کہا، دکان بند کر دو۔ ملازم باہر سے کرسیاں اٹھا کر اندر رکھنے لگے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بازار میں سے گزر رہے تھے۔ ان کے پیچھے سکھوں کا ایک جلوس نعرے لگاتا ہوا آگے بڑھا۔ ہوٹل والے نے دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ میں دکان کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ جلوس گزر گیا تو مالک نے مجھ سے پوچھا، بھائی جدھر جانا ہے چلے جاؤ، ہم لوگ ہوٹل بند کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے بازار کی جو چند دکانیں کھلی تھی بند ہو گئی اور بازار سنسان ہو گیا۔ میں جلدی جلدی بازار میں سے گزر کر ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پولیس کے سپاہی پھر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسٹیشن کے آس پاس کے علاقے میں کرفیو لگ گیا ہے۔ شہر کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں مسافر خانے سے اٹھ کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ کچھ سکھ گرپانیاں لے کر پھر رہے تھے۔ میں عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا، نہ واپس جا سکتا تھا، نہ آگے کا کوئی ذریعہ نظر آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر ہی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ میں ایک مسافر خانے میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا کھانا وغیرہ کھایا۔ مسافر خانے میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہم اسٹیشن کے پچھلی طرف سے ہو کر جائیں تو لاری اڈے پر پہنچ سکیں گے، کیونکہ اسٹیشن کے پچھلے علاقے میں کرفیو نہیں لگا۔ میں نے بڑے غور سے ان کی باتیں سنی۔ ان کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی جلندھر جانا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور لاہور جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جلندھر تک ہمارے ساتھ چلو، جلندھر سے آگے امرتسر والی بس مل جائے گی، وہاں سے نکل جانے کے خیال سے میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ 3 آدمی تھے، لدھیانہ شہر سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہم اسٹیشن کے آخری پلیٹ فارم کے ریلوے لائنوں کو عبور کر کے اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل گئے۔ اس طرف علاقے میں بھی کرفیو لگا ہوا تھا۔ کچھ مکان بنے ہوئے تھے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں کا خیال غلط نکلا، یہاں پر بھی کرفیو تھا۔ وہ کچھ گھبرا گئے۔
ان में से एक ने कहा, छोटे बाजार की तरफ निकल जाते हैं, उधर मुसलमान आबादी है। मैं इनके पीछे पीछे था। वो एक खेत में से गुजर गए। आगे एक छोटी सड़क थी। सड़क से ज़रा हट कर कुछ 6-7 मकान थे। अचानक इन मकानों की तरफ से शोर उठा और 10-12 सिख तलवारें लिए नमूदार हुए। हम में से एक ने कहा, स्टेशन की तरफ भागो। मैं इनके साथ स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा, मगर बदकिस्मती से एक जगह मेरा पाँव फिसला और मैं गिर पड़ा। सिख मेरे सर पर पहुंच गए। एक सिख ने मुझ पर तलवार का वार किया। मैं जल्दी से दूसरी तरफ हो गया। दूसरे सिख ने कहा, ओए इसको यहाँ ना मारो, खेतों में ले जाकर ख़त्म कर दो। मालूम नहीं वो खेतों में क्यों ले जाकर कत्ल करना चाहते थे, लेकिन ये मेरे हक में बहुत अच्छा हुआ। 2 सिखों ने मुझे पकड़ लिया। मालूम नहीं इन्हें किसने इत्तला दी थी कि स्टेशन से कुछ मुसलमान इस तरफ आ रहे हैं। सिख मुझे पकड़कर खींचते हुए खेतों की तरफ ले जा रहे थे। अब मेरे सामने जिंदा रहने की एक ही सूरत थी और वो वही वसीला था। चुनांचे मैंने कामनी का मंत्र दिल में बताया और 3 बार पढ़कर फूंका। मुझे पूरा यकीन था कि मंत्र चल जाएगा, मगर मंत्र चल गया। ये तिलिस्म था, जादू था, और जादू एक बार ज़रूर अपना असर दिखाता है, क्योंकि जादू भी बरहक है, मगर इसका करने वाला काफिर होता है। मैंने जान बचाने के लिए मंत्र फूंका था। दिल में अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली थी। मंत्र फूंकते ही मेरे पाँव ज़मीन से बुलंद होने लगे। मैंने दिल में कहा, ऊपर उड़ो। मैंने ये इरादा कर लिया था। इसके साथ ही एक झटके के साथ 10-15 फीट ऊपर बुलंदी पर चला गया। जिन 2 सिखों ने मुझे पकड़ा हुआ था, इनके पसीने छूट गए और वो नीचे खड़े खौफजदा चेहरों से मुझे हवा में बुलंद होता देख रहे थे, और फिर डर कर ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ज़्यादा बुलंदी पर चला गया। मैं चाहता था कि इतनी बुलंदी पर चला जाऊं कि लोग मुझे आसानी से ना देख सके। मैं लोगों को कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहता था। मैंने जान बचाने के लिए मंत्र पढ़ा था और मेरी जान बच गई। अब मैं वहाँ से सीधा लाहौर की तरफ जा निकला। लाहौर जाने का एक ही रास्ता था, लुधियाना से जलंधर जाने वाली रेलवे लाइन के ऊपर परवास करूं। मैंने इस दायरे में फिजा में एक चक्कर लगाया और ज़रा नीचे आकर देखा। रेल की पटरियों का एक डबल ट्रैक लुधियाना स्टेशन से निकलकर मगरिब की समझ जा रहा था। यही जलंधर अमृतसर वाली रेलवे लाइन हो सकती थी। मैं दोबारा हवा में बुलंद होकर रेलवे ट्रैक्स को निगाह में रख कर इसके ऊपर प्रवास करने लगा। रेलवे लाइन की दोनों जानब खेत वीरान पड़े थे। कहीं कहीं कोई किसान नजर आ जाता था। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मुझे नीचे से कुछ कोई देख रहा है या नहीं। मैंने अपनी प्रवास की रफ्तार तेज़ कर दी। दोपहर का वक्त था, धूप निकली हुई थी। अगरचा काफ़ी ऊंचाई पर था, फिर भी मुझे नीचे चमकती हुई रेलवे लाइन साफ दिखाई दे रही थी। ये मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि मेरी रफ्तार फी घंटा कितने किलोमीटर थी। इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि मैं काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि काफ़ी फासला जल्दी तय हो गया और एक छोटे से शहर के ऊपर से गुजर गया। फिर एक बड़ा शहर आ गया। मकानात दूर दूर तक फैले हुए थे। रेलवे पटरी नज़र आ रही थी। मुझे जलंधर शहर लगता था। मैं इस शहर के ऊपर से भी गुजर गया। हो सकता है नीचे से लोगों की नज़रें मुझ पर पड़ रही हो। एक आदमी को हवा में उड़ता देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इस तरह प्रवास करते करते एक दरिया के ऊपर से भी गुजर गया। ये दरिया ब्यास ही लग रहा था। इस तरह अमृतसर शहर भी आ गया, जहाँ शहर में कहीं कहीं से धुआं उठ रहा था। रेल की पटरी मेरी रहनुमाई कर रही थी, जो धूप में चमकती हुई मुझे नीचे से नज़र आ रही थी। मैं अमृतसर शहर से भी गुजर गया। इसके बाद मेरा शहर लाहौर आना था। मेरा ख्याल ये है कि मुझे 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे। नीचे वर्कशॉप के शेड और दीवारें नज़र आ रहे थे, जहाँ रेल की पटरी खम खाती हुई लाहौर स्टेशन की तरफ जाती है। जब मुझे लाहौर का रेलवे स्टेशन भी नज़र आ गया तो मैं बुलंद होते होते फिजा में बाई जानिब को हो गया। मैं दरिया रावी के पार ऐसी जगह पर उतरना चाहता था जहाँ मुझे कोई ना देख सके। मुझे मकबरा जहांगीर और बादशाही मस्जिद के मीनार नज़र आए। मैं मकबरा जहांगीर की तरफ होता लगा गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी कम कर रहा था और साथ बड़े गौर से चारों तरफ देख रहा था कि किसी वीरान जगह पर उतरूँ। एक जगह मकबरे के अकब में दरख्तों के झुंड थे। मैं तेज़ी से नीचे उतर गया। मुझे नीचे उतरने का तजर्बा नहीं था। मेरे पास कोई ब्रेक भी नहीं थी। सिर्फ मेरा इरादा काम कर रहा था। मेरा इरादा यही था कि ब्रेक लगाता जाऊँ और रफ्तार कम करता जाऊँ। दरख्तों के झुंड में मेरी तरफ ऊपर की जानिब मैं बढ़ता हुआ नीचे आ रहा था। इससे पहलू की जानिब हवा में नीचे आ गया। मेरा ख्याल था कि ज़मीन पर उतरूँगा, मगर एक दरख्त की शाखों में उलझ गया। 1-2 सेकंड तक दरख्त की शाखों में ही बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से उतरकर ज़मीन पर आ गया। इस तरीके से मैं लाहौर नहीं पहुंचा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया।
آس پاس کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یقیناً فرقہ وارانہ فسادات لاہور میں بھی شروع ہو چکے تھے۔ خیال آیا کہ یہاں کہیں کرفیو نہ لگا ہو۔ مجھے مقبرہ جہانگیر کے احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نور محل میں نور جہاں کے مقبرے کے قریب آ گیا۔